distribution of agricultural farm machineries. Pano Fayamanjak Fakya, TTA DCCM Runal Debborma, MDC Jiten Debborma, MDC Robindro Debborma, MDC Suroj Debborma, MDC Gita Debborma, the Agriculture Department Principal Officer. TTA DC Hapang Pajing the Bagzaka, power tiller, battery operated spray machine, pump set, brush, cutter, omohero. Thai Unka Agricultural IFTC Building TTA DC Kumulung. Bureau Report Nogba TV. benefit na di karon sini government haisi jeng tamu ko haira mani tu kaje abuni long kite others mani je pajak mani abuno haira noro kaham ke proper use khaidi ar am kaise chikon sano ni thali ko bangna sum kaisi spray disi je bagi rokora খুব সম্ভবত চিন্তিত গোবাং মা বিসিস তো একটা কনস্টিটিউয়েন্সি নাম হচ্ছে 20টা 21টা 22টা করে বিসি তো গায় যত বেনিফিট ঠিক না কো গিয়া যে মানলা মে আপনো না কে শেয়ার খেলে দিয়েছি শেয়ার খেলে কাইসা নি ন তিনি ইউজ খাইতা তে কম যে তুমি না খায় আপন যদি রকনি মালে খায় মা রকনা আপন কোন কক করে রকনি মালে খায় মানে রকর লাগি আপনি ইউজ খাইলে মা খাই চাও ke abon nor tam kai abon tini kalang bai use lagi benefit itu di kai sini abon bagi kai nai once again sini bu tan ko lai ka ini ekta pulau no belakir hambai sini media rong no kini seng TTA di sini headquarter Humulung abon bisingo sini Hukbar ni head office Miakabe agriculture ni sini PO office oro kaisa kesa kormo naithotok panani bising tei seng kaisa manei khonei baglaimu agriculture ni manei hukbani manei tabung ni omol ni manei no seng tinoro seng baglai manka sini CM ni yagrombai seng tinoro pray 26 ta power tiller tabung je modern je power tiller sini hukbar khaine rok no tabung ni ojorao maibornani al boswainani kabangma samungni nang tongmani jorao no sini pray 60 kai 50% subsidy roi oro bono subsidy roi nai power tiller bagjaka abon loge loge oro spray machine tongo spray machine ba agine tulan onek adunik oro je battery bai tau spray machine je agi kai pam roi nya khaba tui roi onek kosto nango tau kosto naya abon loge loge pump set nogno tui tisana kabang ma khetro tui tisana ka kosto nango abon bage pump set nibo byabsa khaijaka abon loge loge nogno khana grass cutter je jabra ramani machine tabuk belai kana adunik omo tabuk ni jorani bagai abo tini chini TTDC hapang ni bising tui khanai bisio বিভিন্ন কারণে হয়তো সঙ্গাবো বাকি মালিয়া আবনে কারণে সঙ্গতাবুক চিনি কুবার খাইনার ন বাকি রিজাকা অমাইকে সঙ্গতিনি তাকালে কতাল যে বিসিনি যে মানানি কক টাকফন মানিয়া কো মাননাই বুসকাঙ্গতে গবাংমা বাগজাंगाय গাইতো অবনো কক সাথে ক্লায়ো যে TTADC নি আন্দার যে 23 টা ব্লক যে চিনি TTADC এলাকা ক্লায়ো আবনি বিসিঙ্গ মাত্র 6টা এগ্রি সাব ডিভিশন চে এডিসি নিয়াগো abo sufficient fund payani karone जों जे रिनानि मुसुमारक जों रिमायं दं
नंबागै ते नौनि बिसिंतिनो जों अनुरोध खानाय राज्य सरकारनो दाक्ति खायै ताई बाकी चिनि साब जे ब्लक एरिया वो एग्री सब डिविजन एडिशन याफाना नंथं ओंखाय जों तिनि चिनि पान्दाव मानजाखा चिनि बरमगोनां सीएम चिनि बरमगोनां एमडीसी खरगब्रै बरमगोनां जो गीता देबबर्मा मैडम जितेन देबबर्मा सूरज देबबर्मा आं दङ ओंखाय चिनि जुनालनि चेयारमेन चिनि बिसुराय चिनि बरमगोनां पिउ चिनि एग्रीटाव पिउ बखौ एनार्जेटिक बनि बागै जों हायना हाय जत्तो लुकरक जरा माननाय रंग अबनो कसानाय नरनो जे मानि रहर मानि नंनि यागनो तंथं आबो बुनो जों अनेक राज्य सरकारनि नुमारक हाय तांथं बुनो फालिरि मारक बुनो गखायरे माने ओंखायनो नगो खिगलाय तंमारक आमा हायके इनियावै जेतु सरकार से एडीसी से नरनो आसे मारि गोबांमा नंनो साबसिडि रिखांगबा अ साबसिडि नरक मानमानि सामुगो थेबा नांथं आसों हामबाय।